Guys, naglalaro tayo with my friend. Guys, alam mo, Ash, magagawa kong video sa TikTok. Kana-record na ako. Guys, let's try to play na. Halika na. Laro na tayo, guys. Laro na. Bro, try to stop laughing like that. Bro, what are you trying to say? Robot. Robotong. Yeah, robot. Guys, let's try to play. Try to stop. Go. Maglaro na nga kasi tayo. Natatakot na ako. Birataan. Maglaro na nga kasi tayo. Nalaro. Ha? Dapat lang niya. Walang baba tayo ng player ano? Big Baba. Big Baba. Hotdog. 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 Ha? Lirili larila. Elefante nel deserto che cammina. Rila. Ay, alam ko to. Tung sa mauna lang masaya. Balawin na ka. Bombardiro. Kukudiyo. Lirili larila. Elefante nel deserto che cammina. Ito, guys, ako muna. Madindindindu. Madindindin dun o dindindin dun. Ito, tung. Tung, mauna lang masaya. Balawin na. Maiba na. Burper. Potopim. Eto, may last na ako neto. 3, 2, 1. Tralolelo, tropa lang. Wow! Guys, let's try to play or I will fly. Look, look my face, young man. We're twins. We're twins. We're twins. Guys, let's try to play. I want to play now. Want to play? Yes. Let's play. Yay, Daddy. 퉁퉁퉁퉁퉁. Bro, tung, maulang masaya. Ali, guli, nandiyan, ninjano. Ali, guli, nandiyan, ninjano. Bro, what are you talking about? I will just leave the game. Hindi ka kasali sa usap na to ha. Umalis kayo babae. Ano nyo ako? Crush nyo ba kami? 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 Crush? Are you real? Rose, are you real? Bro, you're ugly. Bakla. He's a kid. Say Mario, bro. Yeah, it's a You're kid. ugly. I'm the kid. He's still a kid. Okay. I'm not your... Hindi ko kayo crush. Tumigil kayo. Ba't ang dami pa lumalapit sa amin? Tumigil nga kami. Tumitigil na nga kami. Tumigil na kayo. Okay, yeah. Tumigil na kayo. Tumigil na kayo. Baka gamitin ko yung powers ko. I'm still a kid. Try to stop talking. I don't want to talk to you anymore, Coco. Wow. O sige, 1v1 tayo. But don't go anymore. Okay. 1v1. Ito. Shirt mo yellow. Ay, shirt mo gold. Damit mo gold. Sumbong nanay mo, damit. Nanonood ka ng bold. Huh? Gold?
Nakita kita sa building. Tinulak kita. Sinalo ko ng kambing. Sabi ng kambing, hello, darling. Guys, laro tayo ng chapter 4 na Mimic. Chapter 4. Pwede chapter 4 na Mimic? Di na nga lalaro. Chapter 4 nga. Chapter 4. Bahala na kayo dyan. Uy, sumusunod yung babae to. Ano siya? Crush niya ako? Los tralaleritos dicen tralala. Tralala. Los tralaleritos dicen tralala. Wala sila. Nolan. Karaoke ta, karaoke ta. I'm sad. Let's play chapter 4. Let's play chapter 4. Tama. Where's your brother right now? We're playing another game. Okay. Can I join? Yeah. Okay, bye.